ASC Peuple, bien lundi, le 19 mai 2025. Ni vidéo, ne mao mayen ladje. I golo e fimae, ki ke halala ka fara oka. Bilali be buru fie, e ka toro tese sorasuma. Sorasu be fen chaman fone, ou ka sacrifice la jamana kono deunye. Mais ni vidéo ne dabali ban. Ado na foriye, i klo ka daka, hakli te so ama, iba foko ni meseka ke todi. Mais ukoko jamana, fwe ma bon olu bolo ka teme jamana defanika. Ah, mais mena vidéo min kala 600, Nigérane moral kan kojugu. Angaladje. Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaît à nous capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre Ni Burkina Sorasu de eta. Au ni alache. Ne jamana kanute. Falou ni mishu be boke jimina. Eske ni ndi wuluma abisonga dadwala. C'est pas que jitu bolo de. Ou be condition na awere nyabu ka finuna. Aba don nunu kile ni politique moko kile te kile. Mais kele de be se wati dola. Ou be se kungo kono fin konna la. Sorasi do kono ma. Ndoko ni minaka bleda ko sa ni dalangolo yi. Sabula be blen. Ali ka daji ke ki kan nyingi ki ta soro wakati dola. Nunu che gana dama be tobili do ke kuma dola kungo kono. Ali ni fa de bila iti songa dun kile gan fe ki nya elelento. Ibi tike do ala dibila de ki nya tuku ka dun. Makoroni koto bale ni kini koto bale façon do awere nya bala. Sacrifice jumen be jamana ko la min joro ka bon ka teme ne sona ka jinogo mi ne sona ka mishi bodun ne sona ka kalo shaking ke ka cheka na dumini briza nyaga minen dun ne sona nin ka ta jamana ko dafe me jamana kana bi a politique moko ala o ka platonu sanfɛ ibe jako butel ni de u kɛrɛfɛ u lafiale u buku gorji nyingi kuma dɔw la bolni dɔw be ku kɛrɛfɛ gulɔ de b'a kɔnɔ wa boisson de b'a kɔnɔ wa u lafiale me ka kuma ko constitution kota aw yɛrɛ ɲɛ b'a la aw filanw b'a la ka boji mi aw lakanani kama aw te fara olu kan dɛ fo k'olu buruja jɔyɔrɔ nɔfɛ limanaw ni medigi bɛɛ la sa politique mɔgɔw be waleya min kɛ nunu b'a bɛɛ ye k'u to fɔrɔn na mais ala ni jamana kɔnɔ denw yɛrɛ ka cɛsiri u ka wuli ka jɔ an'u ka dɛmɛ surasi nunu moral be kak diɲɛ ma don o don sinon n'i bi t'i sigi plateau sanfɛ ko constitution o y'a ye i bi balo de la o ngo bigi ni papier de constitution sɛbɛn ani maa hakilina constitution sera ka Sumaila Sise bila ka bɔ jadisiw bolo wa constitution sera ka aw bali ka jamana bin duguma tan wa ka suɲɛni kɛ k'a ɲɛsi aw yɛrɛ ma ka kɛ milliardaire ye du jour au lendemain ka armée ci wallahi surasiw de b'aw ni jadisiw cɛw sinon aw be tobili kɛ sisan ka d'u ma ye e ka politique mɔgɔ sigilen plateau sanfɛ ko Mali armée ka minɛ k'o man ka yira k'o ye propagande ye pendant que e filanw b'a la ka sa jamana ye u be saya fo don o don ka saya u ɲɛ la don o don nka o de be dɔ fara o moral kan n'u miiri jamana la. Mais ça va? Ouais, ça va très bien. Le moral? Ouais, le moral est haut. Nous, on a décidé comme ça, tant qu'on ne neutralise pas ces gens-là, on ne va plus rentrer. Et c'est nous-mêmes, on va demander au commandement de pouvoir les traquer et les neutraliser jusqu'au dernier élément avant de rentrer. Le défi est lancé. Et pour les fantassins, c'est une question de dignité. Bon, ni ye fitini dɔrɔn de sɔrɔ su ka sɛngɛ la a bɛɛ tɛ se ka yira dɛ sinon mɔgɔ tɛ sɔrɔ ka recruter ka taa armée la tuguni musow be nin kɛnɛ kan cɛkisɛw be nin kɛnɛ kan ne ni sɔrɔsi dɔ be to ka kuma semaine kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila o y'a cayalen ye a tigi be fɔrɔn na wa n b'a dɔn a be nin video lamɛn parce que n ka video foyi tɛ fɔ a n'a compagnon kɔ ne de nana la kɔlɔsi kuma bɛɛ n'an bɛ kuma la m'a ye a bɛ ɲininka n tulo t'i ka kuma la n tulo t'i ka kuma la fo don na de a ko ne ma n dɔgɔ i kana jigin na dɛ n ko cogo di tan k'anw fɛn fɛn bi yan nɔ tulo ko problème be bɛɛ la n ko han eko mɛ bɔmu minnu be ci diɲɛ minnu be daw ɲɛ sira la mugu jugu pɛrɛnw ale n'a a mugu wɛrɛw u ci mankan ko wallahi i b'i to kilomɛtiri ni kilomɛtiri de la ko k'a mankan mɛn surtout a bɛ kɛ olu minnu sen kan olu minnu be yɛlɛ a miniw sanfɛ a ka bon hakili ma bilahi. Nous sommes en territoire malien. Comme ça donne, ça va un peu, Sinon, Claude, qui s'est manga, qui s'est arrêté mine. We mine de dasira la o de ka jugun kosɛbɛ ale be ale explosion ka bon ne kelen tɛ an bɛɛ de don presque fɛn fɛn kun be convoi la ka na depuis Bulkesi yɛrɛ o kɛlen ka miniw don yɔrɔw la a be ci chaleur be dɔw ci ka mɔgɔw to mouvement na misiw ni fɛnw a be explosion be kɛ mankan a mankan ka bon trop
bon k'an natɔ fana u ye min da yɔrɔ bɛɛ la mais heureusement avec notre an ye jateminɛw ni fɛnw kɛ an sera k'an yɛrɛ bɔ minnu na mais caman cira a kɔni ma se ka a ma mɔgɔ bana. Aw ni ala cɛ maa min kulo bɛ da ni mankan suguya ɲɔgɔnna 3-4 kan tile kɔnɔ yalima dɔgɔkun kɔnɔ a caman e bɛ se ka kɔrɔ ni kulo ye cogo di aw ma ye sɔrɔsi caman bɛ n'u nana ka bɔ fɔrɔn na dɔw bɛ caw caw dɔw kɔrɔtɔ olu ta bɛ wulu fɛ a ye sɔrɔsi kɔrɔ caman ta k'a lajɛ minnu ye kɛlɛ kɛ mali ta ɲɔgɔnna hali k'a dan e tɔɲɔgɔn minnu i n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn kan midi 13h i b'u dalen joli la su bɛ bɔ i ɲɛkɔrɔ diɲɛ ma don o don e yɛrɛ bɛ bɔ saya ni balo cɛ diɲɛ ma don o don sunɔgɔ tɛ yen ka fa jatigɛ ni miiri nka jamana kanu de bɛ ninnu ja jɔ nin bɛɛ ɲɛ aw b'aw da manamanakan fɔ la kapitali kɔnɔ a suguya ninnu dɔw bɛ bɛn mali de la n bɛ min fɔ AES jamana tɔ 2 ninnu ye Niger ni Burkina aw kana aw ka politique mɔgɔw lamɛn dɛ u ɲɛ terroriste ɲɛ politique mɔgɔw a tɛ sɔn k'a fɔ ko constitution de y'a don ale da n'u bɛ gulɔ de min kapitali kɔnɔ ka nin kuma ninnu fɔ anw taw n'aw taw bɛɛ ye kelen u bɛɛ bɛ gulɔ de min fanga nɔfɛ ale ka armée ka ɲuman e tɛ se k'a fɔ e ka sigi fanga la dɔrɔn vote ka kɛ dɔrɔn hali ni jamana fan bɛɛ minɛlen don k'a tɔ to buruburunin dɔ ye o tuma e bɛna faliw de mara i bɛna baganw de mara n'aw ye hɔrɔn ye caman y'a bila ko sandare nka mali armée ye min kɛ sandare a ka bɔ hakili ma o y'a damata video y'a dama an ka armée bɛ sa yɔrɔ min ni sɔrɔsi cɛ 5 ninnu ni généraux 5 ninnu bɛ sa yɔrɔ min walahi an bɛ toli yan'aw k'aw da Bamakɔ ye ko constitution de y'a fɔ gulɔ min na aw tile aw mago tun bɛ sɔrɔsiw la Kidali ko kuma tun bɛ se ka fɔ n ko politique mɔgɔ dɔw ko k'an ka jɛ Kidali kɔ ko ni kɛlɛ tɛ ban tellement que fɛɛrɛ t'u kɔnɔ o sɔrɔsi kelen ka wari u b'a dun sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ bɔ ka video kɛ k'an bɛ burujalanin ka k'a dun yan ko nin y'a tile 2 ye. On s'est battu pendant 2 jours. On n'avait même pas à manger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que Dieu nous vienne en aide. Bon, aw yɛrɛ k'a lajɛ 2012 Mali sɔrɔsi ka labɛn de ye nin ye jilani bɛɛ filɛ nin ye poche damadɔ o tɛ na hali disi yɛrɛ la koyi barakun yɔrɔ hali marifa kisɛ yɛrɛ t'a kɔnɔ nka ni ye Mali sɔrɔsi ye bi a i b'a dɔn k'a fɔ ko ni sɔrɔsiw baara la fɔlɔ n ka gilet wariw tun bɛ dun de marifa kisɛw wari de tun bɛ dun nka bi na o bɛɛ banna AES soldat n'i y'a ye bi e bɛ kabakoya ko nin sera ka kɛ cogo di aw bɛna aw jandala ko constitution bon constitution de ko k'aw ka sɔrɔsiw ka wari dun k'u ka miliyariw ŋanamu aw ni ɲɔgɔn cɛ k'u dɛsɛ fo k'u bila burujalan dun na wa aw m'a dɔn nin ye maloyala ko ye bi ni Asimu ninnu nana ko armée ta ko sankɔrɔta an da ka don drone kow la an da ka don armement kow la Mali sɔrɔsi bi i b'a jate minɛ k'a daminɛ sanfɛla f'a sendɔngɔni labɛnko jugu dan don e min b'a lajɛ i bɛ kɔntan i b'a fɔ i ka nafolo bɛ ka don a don da fɛ wa baara b'a la ka kɛ frontière 2 Algérie Tenizawaten ale Niger bɛɛ b'a dɔn ni Mali sera ka ni frontière 2 maîtriser kɛlɛ nɔgɔyara an tɛ san kelen k'a ko da fɛ yɛrɛ aw ko ayi k'o tɛ kɛ aw sigilen ɲɛna aw bɛ nanzaraw ka wari minɛ k'aw bɛ jamana ɲagami douaniers ye bɔmu minnu minɛ kɔsa in na sɛgɛsɛgɛli ka kɛ nin ko in na parce que a bɛnna événement mun ma ne tɛ fɛ ka kuma joona mais barika bɛ Mali kɔ dɔw bɛ Mali kɔ an bɛ douaniers fo u ye nin ko in kunbɛn joona sinon a kuma bɔra 91 mɔgɔ dɔw da k'u ye dɔrɔk'u kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u bila kojugu la ka mercenaires sara ka kisɛ kɛ gɛrɛbudenw ni fatɔw dalen na o nkalon ka ta ka da fanga kun a waati fɛn jumɛn bɛ ninnu tɛ sɔn fɛn min ma an t'an ka armée labila min b'aw kɔnɔ o ye kununko de o tɛ bi ye an bɛ Asimu fo ka sɔrɔsi bɛɛ fo ka autorité bɛɛ fo ka continuer n'u ka baara ye anw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la o fɔlɔ n'an kun attaquera o djihadistes kun bɛ filmeli de kɛ u kun bɛ se ka 30 minutes kɛ kanw kɔnɔ nka bi i bɛ Mali attaquer ou bien AES dugu dɔ minute 5 i bɛ drone jɔlen ye kunna o yɔrɔ la repos éternel de ye wajibi ye e bɛ taa tɔ ɲɛfɔ hali bi tɛ tigɛ ka d'i ma kununko an ka belebelew kun bɛ sanfɛ u y'u kun ɲɛsin yɔrɔ min na maa t'a dɔn nka an kɔni b'a dɔn a tiɲɛni fanga bonyana sandare min dara djihadistes kan u b'a dɔn. n bɛ video kuncɛ ni min ye ka Burkina sɔrɔsiw fo ka Niger sɔrɔsiw fo ka Mali taw fo constitution ma nin kɛ dɛ discours ni politique galontigɛ kuma ayi o ma dugu libéré yan dɛ aw yɛrɛ bɛna a ye Burkina sɔrɔsiw a soldats a VDPw cɛw ka di ne nin togoya de la u ye kɛlɛ kɛ fo ka don Mali territoire kɔnɔ fɔlɔ nin kun bɛ se ka kɛ yan nka AES kungilenna kelen hakilina kelen laɲini kelen u y'u godon a ka bɔ hakili ma population contannen don u jigi b'u ka armée kan u ɲɛ b'u ka armée la baara min na u bɛ ka sacrifice min kɛ jamana ye an ka jɛ an ka lajɛ. Pour la première fois depuis le début de la lutte antiterroriste, l'armée foule le sol de Ila à la frontière avec le Mali. Même ferveur à quelques 10 km au-delà des eaux. Les commandos sont de retour. Dit aussi est désormais libre.
de la chute de l'hégémonie du crime. C'est pour les terroristes là, voilà. C'est IB, Traoré. Les commerces des terroristes ne sont plus qu'un souvenir, balayés par la colère et la volonté de tourner la page d'un pouvoir oppressif. On avait l'espoir quand même. On l'a enlevé Burkina Faso là. Koko Benani à Londres. Koko Benani à Londres. Son parti dans ce Kosovo. Di se relève et avec elle s'est dépositaire de l'histoire, de l'identité de tout un peuple et d'une terre singulière appelée le Grenier du Burkina. Jour de marché à Di, lieu de convergence. Un vent de liberté souffle à nouveau dans les rayons avec une star. À l'autre bout du marché, les prix se discutent. Chacun veut se procurer le t-shirt à l'effigie du président, signe de l'indépendance retrouvée. Il n'y a pas que cela. C'est tout le mode vestimentaire qui avait été embrigadé. Les femmes, elles portaient le voile. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les interdits s'écroulent et chacun peut reprendre ses habitudes. La liberté est ainsi faite à Di. Les adultes jouissent désormais de tous leurs droits et les enfants s'adonnent à cœur joie à leur passion. Les cadets au foot, les aînés s'invitent à un autre loisir, jadis perçu comme un crime de lèse-majesté sous le règne des terroristes. Jusque tard dans la nuit, Di se défoule avec sa jeunesse. Impensable il y a à peine quelques jours. Les souvenirs douloureux font place au choix de l'avenir.